በጁላይ 27 2002 በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሊቪቭ ዩክሬን በተዘጋጀው የአየር ላይ ሾው ለመመልከት ተሰብስበዋል። በሾው ላይም በጣም ልምድ ያላቸው ፓይለቶች አስገራሚ የሆኑ ትዕይንቶችን እያሳዩ ነበር። ነገር ግን ያልጠበቁት ነገር ሁሉን ተቀይሮ ወደ ሆረር ሾው እንደሚቀየር ነው። አንዱ ፓይለት የያዘው ኤርክራፍት ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል። ኤርክራፍቱ ከሰማይ ላይ ተምዘግዝጎ መሬት ላይ ሆነው የሚመለከቱት ሰዎች ላይ ወደቀ። በዚህም 77 ሰዎች ሲሞቱ ከ500 በላይ ሰዎች ደግሞ ጉዳት አስተናገዱ። ይህም አደጋ በታሪክ አስከፊው የአቪዬሽን አደጋ የሚል ስም ተሰጥቶታል። ላስ ቬጋስ ኔቫዳ የ911 ስልኮች በተደጋጋሚ መደወል ጀመሩ። ደዋዮቹም ስለ 46 ዓመቱ ኬንዋን ነበር የሚናገሩት። ኬንዋን ቢላ በመያዝ መንገድ ላይ ያገኛቸውን ሰዎች እያባረረ ነበር። የተደናገጡ ተመልካቾችም ይህንን ቢላ የያዘ ግለሰብ ከርቀት ሆነው መቅረጽ ጀመሩ። ኬንዋን ቢላውን እየተጠቀመ ሰዎችን ሲያባረር ይታያል። በሚያሳዝን ሁኔታም አንድ በ40ዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኝ ግለሰብ ሳያስበው ባልተጠበቀ ቦታና ሰዓት እዚህ ቦታ ላይ ይገኛል። እሱም በዚህ ቢላ በያዘ ግለሰብ የሚያሳዝን ነገር ይፈጸምበታል። Is that a knife? Oh, it's over there. Developing right now, Metro Police are investigating a stabbing that left one person dead this afternoon. Officers were called to a neighborhood near Owens and H Street around 12:30 this afternoon. Police say the victim, identified as a man in his 40s, was just walking down the street during an altercation that he wasn't involved in when the suspect ran up and stabbed him several times. That victim died at the scene. Once again, this is an isolated incident. It seems like this one individual, for whatever reason, whether it be mental illness or any type of under the influence, was just attacking. And officials say that the suspect had injuries to his hands and was taken into custody. Police say that this was an isolated incident and that there is no threat to the public. ቀኑ ሰኞ ሲሆን ቦታውም ሜምፊስ ቴኔሲ ነው። በዚህም ኬስ ላይ አንድ የመንገድ ላይ ጸብ ወደ ሞት ይቀየራል። መላው ነገርም በሶሻል ሚዲያ ላይ ላይቭ እየተላለፈ ነበር። ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ማርክስ ማርለን የተባለ ግለሰብ ላይቭ ስትሪም እያደረገ ነበር። እሱም ከመኪና ወጣና ሌላ መኪና ውስጥ ካለ ግለሰብ ጋር ለመጣላት ተነሳ። በሌላኛው መኪና ውስጥ የነበረው የ50 ዓመቱ ኤሊት ኒልሰን ነበር እና ማርለን ከመኪናው መውጣቱ ትልቅ ስህተት ነበር። ከመኪናው መውጣቱም ተመልካቾቹ ያዩት ሕይወቱን እንዲያጣ አደረገው። ማርሎን ከመኪናው ወጥቶ ትንሽ እንደቆመ ኒልሰን ተኮሰበት። ተተኩሶበትም የላይቭ ስርጭቱ ሁኔታውን ሲቀርጽ ነበር።
የሜምፊስ ፖሊስ ኦፊሰሮችም ወደ ቦታው በደቂቆች ውስጥ ደረሱ። ማርሎንንም ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። ነገር ግን በአደጋው አስከፊነት ሕይወቱ አለፈ። ኔልሰንም ታስሮ በሁለተኛ ደረጃ ግድያ ተፈረደበት። ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ እስከ 60 ዓመት እስር ሊፈረድበት ይችላል። ባተን ሩዥ ሉዊዚያና ፖሊስ በአንድ የአማዞን መጋዘን አካባቢ ተኩሱ የተሰማ እንደሆነ ተናገራቸው። ፖሊሶችም ወደ ቦታው ሲደርሱ የ21 ዓመቱ ዴላን አንቶኒ ብዙ ጊዜ ተተኩሶበት ወድቆ አገኙት። የተኮሰበትም ሌላ ሰራተኛ ሲሆን እሱም ኮጂ ናሽ ይባላል እና የሁለቱ ጸብ የጀመረው ለእረፍት በተቀመጡበት ነበር እና ለአንቶኒ ብዙ የህይወት አድን ሕክምናዎች ቢደረጉለትም አንቶኒ ግን ሊተርፍ አልቻለም። በዚህም ግድያ ናሽ ከ40 ዓመት በላይ እስራት ተሰጠው። No, you say here, take that boy. Shot and killed overnight at the Amazon warehouse in Baton Rouge. Police say whoever pulled the trigger is on the run. Multiple agencies rushed to respond to this shooting with plenty of witnesses. What we know so far is that two males were arguing right in front of the doors of the entrance. The suspect is a current employee. An employee who was there telling me today the argument started in the break room and she and several others later heard gunshots and began running for their lives. She later found the victim dead on the ground. She says police told her the suspect left to go to his car to grab a gun and then came back. It seems the victim was shot multiple times, including in the head. ዲር ፓርክ ሎንግ አይላንድ ኒውዮርክ የ64 ዓመቱ ስቲቨን ሸዋሊ ሰክሮ ሲያሽከረክር በብዙ የሲሲቲቪ ካሜራዎች ታይቷል። ሲነዳም ሰዎችን ለትንሽ ሊገጫቸው ሲል ይታያል። ነገር ግን መኪናውን መቆጣጠር ከበደው። በዚህም በ70 ማይል ፐር አወር ፍጥነት ወደ አንድ የሴቶች ጥፍር መሳሪያ ገባ። በዚህም የአራት ምስኪን ሰዎችን ሕይወት ቀጠፈ። A deadly crash at a nail salon was indicted on a long list of charges, including murder. Prosecutors say Stephen Schwally plowed into that salon, leaving 4 people dead. New surveillance video shows an SUV driving recklessly, swerving around one car, almost hitting another. Prosecutors say Stephen Schwally blew through 4 stop signs and 5 crosswalks in the shopping center, narrowly missing this mother and daughter crossing the street. And then he ran that red light. He went airborne through Grand Avenue prior to crashing directly into the salon. Witnesses detected an odor of alcohol in his breath. He had slurred speech. He had bloodshot eyes. In addition, they found alcohol in the vehicle itself. His blood alcohol content, 0.17, twice the legal limit. Killed instantly the nail salon owner Ken Chen, 2 of his employees, and NYPD officer Amelia Renhack, who was getting a manicure.